Anya fo cogo min an ka diinɛ ɲɛma ya kalifalen no maa minnu na jamana in kɔnɔ dakuruya kelen foli dakuruya kelen dugawu mun b'olu bolo ka kuma ninnu sinsin n'o ye an bɛna kuma sɛmɛ olu la o maa fɔlɔ ye révérend Nuhu Agim Fayatara ale ye AGMPM délégué général ye AGMPM ye église protestante ka jɛkulu ye an y'a fɔ aw ye cogo min tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ k'a ko bonya ta k'a di an ka diinɛmɔgɔw ma donc sur ce nous invitons le révérend Nuhu Agim Fayatara à prendre la parole. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes là cet après-midi pour saluer le travail extraordinaire des techniciens qui ont permis de rendre sur papier les pensées, les convictions des confessions religieuses et de la société civile du Mali. Nos cœurs sont vivement touchés de tous les rapports qu'ils ont faits, qui concernent autant le Mali du Nord que le Mali du Centre, que le Mali du Sud. C'est la pure vérité. Je n'ai rien à vous ajouter là-dessus. Mais ce que j'aimerais ajouter là-dedans, c'est que chacun prenne conscience que le Mali, c'est le seul patrimoine, le seul héritage durable que chacun de nous a. Et celui qui le gâte n'est pas notre ami. Celui qui le renforce est notre ami. Parce que de son bonheur va sortir le bonheur de tout le monde dans le présent et dans le futur. Donc ce qui a été dit et qui vous a été rapporté par les confessions religieuses et la société civile, c'est une vérité que chacun doit méditer et prendre au sérieux. Prendre au sérieux, les Bamana disent que quand tu es dans la même pirogue que quelqu'un, vous faites la même prière. Que Dieu nous accorde un bon voyage. Amen. Donc que chacun de nos cœurs soit prêt dans la prière sincère et pieuse pour le Mali aujourd'hui. Ça ne va pas. On le sait. Mais nos langues aussi disent que même si tu aimes la viande, tu ne manges pas ta langue. Il y a certaines vérités qu'il faut voir en face. Un religieux a dit ceci, et il a bien pensé. Il dit que quand tu accuses l'autre, tu lui pointes ton doigt, tu oublies trois choses. Que ce doigt-là qui a pointé celui que tu crois ennemi et malfaiteur, tu oublies qu'il y a trois doigts qui sont en train de regarder de ton propre côté. Ta faute toi-même, ta responsabilité toi-même. Mais en plus de ces trois doigts qui te regardent, tu as oublié ce qui est le plus important, c'est que Dieu est en haut. Il est témoin de tout ça. Et on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et la vérité, quand on dit les confessions religieuses, le religieux ne doit pas vendre de la politique. Mais le religieux, c'est lui que Dieu a désigné pour conduire tous les humains vers le paradis. Donc s'il voit que ces humains-là sont en train d'aller en enfer, il est obligé de se réveiller, il est obligé de venir leur dire, ah, voilà la bonne direction. Et cette bonne direction-là, le livre de la Bible dit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Vous voyez les trois confessions religieuses du Mali, avec tous leurs conseillers, tous leurs experts, pour essayer de donner les meilleurs conseils qu'on connaît, tant
à ceux qui sont celles qui sont les autorités qu'à ceux qui sont les acteurs menaçant tout ce qui est constitutionnel, tout ce qui est la paix qui nous permet de vivre en paix. La paix est bonne, hein? Une nuit de paix, c'est bon, Si tu peux savoir quand est-ce qu'il va mettre le feu quelque part, mais quand est-ce que le feu là va se terminer, ça c'est Dieu qui le sait. Et donc, tant que tu as le bonheur, garde-le, ce bonheur-là. Frère Félix Houphouët-Boigny a dit que le bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on tâchons de ne pas le perdre. Et c'est ce qui fait que généralement, les religieux n'aiment pas les changements. Ils n'aiment pas les changements. Parce qu'ils ont peur que de ces changements-là, il y aura un feu, et ce feu-là, personne ne maîtrise jusqu'où ça va aller. Les religieux n'aiment pas les conflits à cause de cela. Parce que tu peux savoir quand est-ce qu'il commence le conflit, mais quand est-ce qu'il termine, toi, tu ne connais pas. Donc c'est pourquoi on est conservateur. Mais le conservateur religieux ne veut pas dire un fataliste qui se laisse faire à toute chose. C'est quelqu'un aussi qui raisonne. Les grands hommes de Dieu ont été des hommes qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui raisonnent et qui amènent le peuple vers la paix et le bonheur. Et c'est sur eux que l'on compte pour nous amener au paradis. Mes amis, il y a certaines choses qui sont fondamentales pour les religieux. Son livre de base. Chez nous, les chrétiens, c'est notre Bible. On peut vous aimer, on peut vous supporter, mais on ne peut pas changer un iota de ce qui est dans ce livre-là. C'est à nous de le lire et l'adapter à une situation donnée dans l'espoir d'avancer vers le bonheur. C'est tout ce qu'on peut faire. Chaque pays a une constitution, c'est son livre de base. Cette constitution-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se change pas aussi du jour au lendemain. Donc, tout, il faut pouvoir s'asseoir et raisonner et parler ensemble. L'amour du prochain. Jésus a dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc le respect, l'amour, le pardon et bien d'autres vertus, si vous les aimez, il faut les faire aussi pour les autres. J'aimerais conclure en vous disant ceci, que nous allons exhorter tous les fidèles à la prière. Prier sans cesse. La prière. Parce qu'avec la prière, le fidèle peut tout changer. On a des situations qui nous dépassent. On va prier sans cesse, redoubler, renforcer nos mouvements de prière. Afin que la situation actuelle, que ce que les confessions religieuses vous ont rapporté, que cela puisse devenir la vérité très bientôt au Mali et que le Mali soit le pays où il fait le plus bon vivre dans le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, révérend Dr Nou Hadji Fayatara, délégué général de la GMPM. An y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ye an karamɔgɔ Carno Amadu Hadi Tall ka weleli sɔrɔ ka bɔ ɲɔrɔn k'a bɛ an suit a b'an kalama ani an jɛlen don nin baara in na. À présent, nous invitons son éminence le cardinal Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, pour son mot.
Antara uno saraka ula anisu era dama. Ma kuntan jante. Ne barkada kene. O gelam me damala ko be baton. Wuli ka jo de ton sigi ses kesena. Ambe du gauta. Wasakma munu forano. Ala yɛrɛ miirila min jigin adamadenw kɔnɔ yan nɔ a waleyali a ka kɛ sababu ye k'an se an ka laɲini ma laɲini dun ye jumɛn ye laɲini ye an b'a fɛ sini ni sini ma n'an sera masala ɲɛkɔrɔ a ka kɛnɛ na kiri ka jan na dɛ cogo jumɛn na adamaden ka diɲɛ sosigi kɔnɔ duga caman bi k'i ye nka fila bɛ yen i kan k'i cɛsiri o de la n'i nana cɛ wa muso fɔ kuma ko ala k'i balo o kɔfɛ min bɛ da o kan ko ala k'i nakan diya an ka miiri k'an taasi o dugawu in na n'an y'a faamu ko caman bɛ yen an b'a ye an b'a mɛn ni juguman don an b'a kɛlɛ an b'an sen bɔ a la ni ɲuman don fana an b'an jija o ɲuman de ka taa ɲɛ bawo sini ma n'a fɔra ko kuma na ko an na kan diyara tiɲɛ don dɛ wale minnu kɛra yan nɔ o dɔ de don nka o kuma na sini ma hakili bɛ tigɛ an bɛ kɛnɛ min kan bi wulada in na ni hakili falen-falenw kɛra yan nɔ a kɛra n'o hakilina de ye ko min jɔrɔ bɛ an na an ka diɲɛ sosigi a kana fɔ a kana kɛ fu ye an ka diɲɛ sosigi a kana kɛ bɛnbaliya o kumana k'o sinsin ka taa ka o furakɛ ni tasuma ye ne ɲɛmɔgɔw ka baara de don ne ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ kuma caman ni balimakɛ Serifu an y'a kuma fɔ an y'a sɔrɔ minnu na an y'a sɔrɔ Mɔsɛn Sangarew de la o kumana u ye mun fɔ an ye n'o bɛ ta kitabu kɔnɔ ko den ɲɛmɔgɔ jɔ ye yɔrɔ min ye fɔlɔ i ka kɛ sentinelle ye kɔlɔsilikɛla pas espion i ka kɛ sentinelle ye sentinelle bɛ mun kɛ i bɛ kɔlɔsili kɛ n'i ye kabafin dɔ ye k'a fɔ nin a bɛna tiɲɛni kɛ o kumana minnu kan ka tiɲɛni kunbɛn i b'a f'u ye ne ye nin ye dɛ a tɛ wuli ka jɔ n'u y'a mɛn u kan ka min kɛ k'o kɛ i y'i ka baara kɛ nka n'i y'i da ka sunna k'a fɔ RS rien n'a signalé ni tiɲɛni kɛra i b'i ɲininka sini an tɛ ɲɛmɔgɔw bi an b'a ɲɛfɛ an bɛ yafa ɲini Ala fɛ an b'a yafa ɲini a fɛ n'a sɔrɔ tuma dɔ la sunɔgɔ y'an ta wala ko wɛrɛ ko dɔ tɛmɛna an kan an kan ka min fɔ a tuma na n'o bɛ se ka tiɲɛni lasa o kumana an bɛ min ɲini hali bi o pilasi o sentinelle a ye dugawu k'an ye dɛ walasa an ka se ka kɛ ka ɲɛ aw kana an kɔrɔfɔ an kɔfɛ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan Ala kelen de dafalen de don adamaden bɛɛ bɛ fili o kumana o ye sentinelle o y'an ka baara ye nin y'a kɛnɛ dɔ ye hali bi Ala k'an dɛmɛ an ka taa n'o ɲɛfɛ filanan o ye jumɛn ye n'i ko i kɛra sentinelle ye filanan i ka baara ye jumɛn ye diinɛ ɲɛmɔgɔya la o kumana e ka kɛ delikɛba ye suna delikɛba cogo di ni gɛlɛya bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso cɛ denw ani masaw cɛ e ka wuli o kumana k'i da ɲuman dɔ la ka kɛ min selen k'u kala tiɲɛ kan o y'i ka baara dɔ ye ni kamana ganna o la Ala kelen de bɛ se ka adamadenw o kumana k'u dusu da
k'o dilan k'u su ka bila ɲuman na o kumana i bɛ dugawu ala deli u ye fana masa u ka ɲi diinɛ ɲɛmɔgɔ jamana kɔnɔ an ka jɔyɔrɔ filɛ o de ye wulada na n bɛ segin a kan an bɛ waati min na nin ye an bɛ ala deli walasa o baara in ni ala y'a kalifa an ma a k'an dɛmɛ hali bi an ka dɔ fara a kan walasa jamana bɛ gɛlɛya min na a ka se ka bɔ a la fɔɲɔgɔnkɔ min malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana an ka bɔ o kɛnɛ kan gɛlɛya kɔni bɛ yen gɛlɛya caman bɛ yen nka a bɛɛ juba ye adamaden de ye dɛ hali bi ala ka hakili ɲuman di an ma ala k'an di hakili ɲuman di an ma ala ka sabali di an ma ala ma tora an ka kow fɔ an ka kow kɛ min b'a to sini ma n'an jɔra a ka kɛnɛ kan a ka fɔ ko an nakan diyara nakan diyara kɔrɔ tɛ k'a fɔ kumana ko adamadenw y'i tanu dɛ nakan diyara k'a fɔ kumana sini de masala y'a fɔ kumana jɔnni kunnandi don ala ye era min labɛn ye i kana o ta ko sababu kɛ i ye ɲuman min kɛ a baraji filɛ nin ye ala k'o nɔgɔya an ye ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi banatigiw min fana banna ala k'a gɛn ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ala k'a se a kɔnɔ ne kuma don kuma na o kuma n b'a di n balimakɛ Sidi Fuma a ye baara min kɛ ani ce ani baraji ani ce ani baraji. Merci beaucoup. An bɛ an ka archevêque fo son éminence le cardinal Jean Zarko an ka ɲɛmaa ninnu kelen-kelen an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala ka di an n'u ma u ye dugawu minnu kɛ ala ka lajɛlen jaabi ladilikan minnu dira a mɛntilen ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ aw ye cogo min an ka kulu sera siɲɛ na an karamɔgɔ سماحة الشيخ السيد الشريف عثمان مدن حيدرا نالي au conseil islamique président ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka bonya kɔnɔ an bɛna kuma d'a ma dakuruɲɛ laban min b'a fɛ a b'o lase an bɛ sɔrɔ k'an ka kɛnɛ kuncɛ وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. حيدر بسم الله. الحمد لله رب العالمين. أنكلا كما منو كنكان كفو على طولا. أني كما من كنكان كفو سلاميوكا ton togola ani chrétien ka ton togola ani société civile an karamɔgɔw y'o lase an wasara minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin baaraba in kɛ an b'u fo jamana fosi tɛ an bolo Mali kɔ an bɛ ka cɛsiri ni jija kan ka kɛ Mali bi basigi ka suma cogo min na nka n'a ko an ka tiɲɛ fɔ ka sira ala ɲɛ joli ti kɛnɛya nɛn kan joli ti furakɛ nɛn kan parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ nin bɛɛ kɔfɛ saya bɛ yen an dɛsɛlen bɛ segin ala ma a b'a ɲini k'an ka kɛta o la ni ala ye bonya da anw kan diinɛ tɔgɔ la an kan ka bonya segin ala ma o diinɛ tɔgɔ la kuma bɛɛ fɔra foyi tɛna fɔ bilen ne fɛ min ma fɔ mɛ ne kungo ti kuma o ko n ka kuma mɛ ne ko n bɛ kuma ne bɛ kuma ka n yɛrɛ ɲini bi mɔgɔw tɔɲɔna bi mɔgɔw sɛgɛnna bi jamana yɛrɛ dekunna jamana dekunna dɛ jamana dekunna mɔgɔw tɔɲɔna mɔgɔw kamana gana o la n'an sigira k'o dilan a dilan cogo ɲɛna ala k'aw sara
parce que dilan togo fɔlɔ min n'a y'o fɔ fo faamaw ka kɛ laadiri ye ka tilen o kɔfɛ fana a ye min fɔ k'a fɔ an ni faamaw bɛ kuma o dama tɛ o fo faamaw ka dayɛlɛ an mago bɛ jɔ o la o ti sɔrɔ de o tiɲɛ kan ka fɔ o tiɲɛ kan ka fɔ o la ala ye diinɛ tɔgɔ da anw kan ka fanga tɔgɔ di olu ma mais u yɛrɛ ka kan k'a dɔn fanga tɛ se ka taa ni ni mɔgɔw ma kuma o fanga tɛ se ka taa fiyewu ni ni ka jamanadenw ma jɛ ka kuma dekun mun bɛ yen u ka se k'a f'u ye u ka lafiya tiɲɛ ye tiɲɛ de ye dɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil o de la ne y'a fɔ n k'u k'a kɛ ne ka dugawu b'u ye ne tɛna u ye ne nali wajibiya ko ne ye président ye tiɲɛ de don mais ne tɛ ka kuma ni o conseil tɔgɔ ye bilen n tɛ ka kuma ni jɛkulu in tɔgɔ ye bilen ne bɛ ka kuma ni yɛrɛ a ti maa wɛrɛ engagé Haidara kɔ a ti maa wɛrɛ engagé Haidara kɔ kumana n bɛ fɛ ka min fɔ Mali fanga yɛrɛ ye dekun min bɛ jamana kɔnɔ bi minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira ni mɔgɔ dekunna sira dɔ kan ka d'i ma i b'i ka dekun bɔ sira min fɛ Haidara o la anw bolo ne Haidara bolo ne ti maa si jalaki ko i bɔra k'i ka hakɛ ɲini mais ne b'a fɔ a ɲini cogo ɲuman na i kana na hakɛ wɛrɛ perdre fɛ Haidara o la min bɛ yen bi bɛn kɛra min kan an bɛɛ kan ye an ka hakili la bi fanga ka bɔ yen président ka taa ne m'a dɔn n'o ye nin solution ye solution ye min ye bi fanga ka da de yɛlɛ ani mɔgɔw ka kuma mais anw sigilen tɛ dɛ ne bɛ ka kuma anw ma sigi dɛ o conseil ma sigi anw ma sigi diinɛ tɔgɔ la mɔgɔ minnu k'u tɔɲɔna élection in na u yɛrɛ bolo k'u namarala ne m'a fɔ u namarala hali bi u k'u namarala de bon n'u namarala o bɛ ɲini ji ɲɛma jɔlen jumɛn na an y'o de ɲini fanga fɛ a y'o ɲɛɲini ni mɔgɔw ko ne tɔɲɔna a y'a wele k'a sigi a k'a dɔn a tɔɲɔna walima a ma tɔɲɔ mais an bɛ bali min na an y'a ye tasuma an yɛrɛ ka quartier la tasuma de bɛ goudron fan bɛɛ fɛ maa si tɛ se ka taa a ne ko nin ye mun ye u y'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔra ko dɔw k'u tɔɲɔna ne ko han comme politique ko ninnu ala de ye ne seere ye ne t'a a foyi ɲɛdɔn n ye Macky wele a n ko Macky nin ye jumɛn ye Macky sɔrɔla k'a ɲɛfɔ a n ko i bɛ politique mɔgɔw dɔn wa a ko a bɛ dɔw dɔn na n ko b'o wele u kana tasuma jeni u kana tiɲɛni kɛ u wele u ka sabali an k'a lajɛ min bɛ kɛ an b'o la dɔrɔn yan'ale yɛrɛ ka wele kɛ mɔgɔ fila nana ne fɛ yen n'u ka papiye ko Haidara anw de gagné an tɔɲɔna papiye filɛ ne ko a diyara n ye n ko mais an nana yira min na faama tɛ dɛ ne ti faama ye an nana n'a ye diinɛ de tɔgɔ la o tuma na a ye papiye ninnu d'u ma n bɛ wuli ka se faamaw ma n'a sɔrɔla tɔɲɔnen don u k'a bila a ka hakɛ kɔnɔ Moti nana Yibaro nana Kayi nana c'est-à-dire an yɛrɛ ka Bamakɔ commune mɔgɔ tɔɲɔna yɔrɔ o yɔrɔ Sikaso a bɛɛ y'a ɲini k'o bɛ au conseil an y'o reçu yan mais u ye bonya jumɛn d'an kan sɔrɔ u bɔra ne fɛ yen u bɛɛ o ka Haidara an bɛ min fɔ k'a sɔrɔ e y'i jɔ anw jigi kɔrɔ ka nin démarche daminɛ an t'i janfa fiyewu an b'i kɔfɛ fo a ka ban ne ko bon a y'a ɲini faamaw fɛ urgent an bɛ fɛ k'u ye alors an ni jamana kuntigi ye ɲɔgɔn ye an ye wulibali fɔ a ye an ko tɔɲɔli dɔw bɛ yen n'a sɔrɔ olu tɔɲɔna o yɛrɛ man ɲi jamana ma hali n'i ma se ka kuma ala bɛ yen hali n'i ma se ka kuma ala bɛ yen an ti ya gansan o se dɔ de y'an bila yan o se ɲɛ banna a jan banna i sɔnna i ma sɔn alors u y'a yira k'a fɔ koro min kumana kuma bɛ dan ye an ko ni kuma danna ye wale tɛ se ka dan ye wale tɛ se ka dan ye an ko an y'a ɲini u fɛ mɔgɔ tɔɲɔnenw aw de ye faamaw ye n'aw n'u kumana o bɛ se k'u dusu da a bɛ se k'a lajɛ ko in bɛ dilan cogo min na alors an bɛ premier ministre fo yan Bubu
a ko bon ko ni ala sɔnna u bɛ jɛkulu dɔ labɛn ka mɔgɔ tɔɲɔnenw reçoit alors u y'a kɛ u y'a jɛkulu labɛn kɛra u y'a fɔ an ye ko minnu tɔɲɔnna an b'u bila ka taa Macky hankili e taara don u ni Macky dara ɲɔgɔn kan ka taa premier ministre fɛ yen minnu k'u tɔɲɔnna election na mana n bɛ fɛ k'a fɔ anw sigilen tɛ mais a ye taa télé la a ye taa radio la o ko tɛ o anw bɛ fɛ k'a dilan de ji jukɔrɔ jamana ka sun Haidara an n'a tigiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali sɔrɔ i kɔrɔ u bɛɛ nana u ko Haidara an t'i janfa dɛ an bɛ tu i kɔ f'i ka dɛsɛ n ko ni ala sɔnna n t'i dɛsɛ habani lakɔli mɛtiriw ta kɛra ten u ka nin gɛlɛya in tɛ dɛ gɛlɛya min tɛmɛna anw n'u ye sigi ko dama min kɛ ne yɛrɛ ka so ani ne yɛrɛ wulila ka s'u ma u ka baarakɛyɔrɔ la siɲɛ hakɛ min na ani ne n'u kelen kelen ye ɲɔgɔn ye min na ani n'u jama ye ɲɔgɔn ye min na a ka tɛ siɲɛ 10 ye Haidara mais ne ti lakɔliden ye bilen gouvernement ne tu dɔrɔmɛ kelen n b'o de fɔ n bɛ kuma ka waso ni nin de ne m'a fɔ ne ma faama ka wari ne m'o fɔ mɔgɔ si ye ne m'a fɔ ne ma faama ne ko kabini ala k'an da de ne ka deli ma s'u ma u ma moto di yan u ka mobili tɛ ne bolo wa n ti si u ka so kabini ala k'an da hali maire dɔ ma ɲinɛ ko a ye to an ka 1 mètre di Haidara ma dugukolo la ne bɛ waso ni nin de a ye président de la république ɲininka n'a delila ka nɛgɛso di Haidara ma a ma kɛ anw bɛ girin ni tɔɔrɔ min na an faso kama don olu kama tɛ billahi al-aliyyil azim anw ka ɲani an dekun min b'a kɔnɔ dɔ wɛrɛ kana fara kan anw ka cɛsiri ye nin de n'o tɛ ni nin fanga in kama don billahi minnu bɔra o tun bɛ ne sɔrɔ u ɲɛ Haidara ne ka hakɛ bɛɛ bɔsira n na jamana in kɔnɔ yan mais o t'an bali k'an faso dilan Layidu taara ne ye kɛnɛ ka diɲɛ bɛɛ ɲɛna Haidara an bɛ kalanyɔrɔ dir'i ma a kɛra wa a bɛɛ b'a kalama o n ye yɔrɔ sɔrɔ ala ka jɔn ye yɔrɔ di yan Haidara ni faamaw ma se na nin minɛ n ko faamaw ma aw dɛsɛra ka yɔrɔ di ne ma mais ala y'a di yan o kumana a y'a kɛ titiri ye u ma se k'o fana kɛ ne ye minisiri wele n ko mais ne ye mun kɛ jamana na de a ko Haidara ni wari b'i bolo i ka yɔrɔ titiri dilan n ko joli don ko 150 ne y'a fɔ n ka kalandenw ye billahi dugu ma jɛ u nana 150 di ne ma sufɛ dugu jɛra n y'a di minisiri ma u ye ne ka yɔrɔ kɛ titiri ye n'anw ko an bɛ jamana ko an bɛ kuma jamana na an bɛ kuma an faso de ye an ti kuma gouvernement in ye a fɔtɔ de filɛ mikoro la o ni min ye nkalon y'a la o ka bɔ k'a démentir n bɛ n da de fo n ka santi ala tɔgɔ ayiwa anw ni lakɔli mɛtiriw an b'o boli la hali bi an filɛ bi yɛrɛ min na bi yɛrɛ an karamɔgɔ ni n dɔgɔkɛ Tarawele a n'a ka mɔgɔw lakɔli ko in na anw wulila ka jɔ de fo lakɔli de ka kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ k'a kɛ a ka kɛ de mais u taara faamaw fɛ yen bi u ye kibaru min fɔ an ye a bɛɛ ma walanwalan nka an nisɔn ka di kumana an bɛ min c'est à dire anw ti faama taali fɛ anw t'a taali fɛ dɛ pour que an ka jamana ka suma nka fo tiɲɛ fana ka fɔ fanga ye n'o ma se ka kɛ jamana min na o fana tɛ taa ɲɛ dɛ ni fanga filila u ka fili ka yir'u la wa u ka sɔn filiw corriger ma min bɛ se ka corriger wa ala an filɛ sisan min na an bɛ kɛlɛ min na denmisɛnw ka kalan u k'a to denmisɛnw ka taa ekɔli la u k'a to lakɔli ka wuli mɔgɔw ka kalan an ka kɛlɛ fɔlɔ ye filanan minnu k'u tɔɲɔna député ko la an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ka danaya b'an kan u k'u ti bɔ an kɔfɛ o kumana faamaw u k'olu ka ko ɲɛɲini mun kan ka kɛ yarɔ sécurité ko kɔni an bɛɛ de bɛ ala bolo hasbunallahu wa ni'mal wakil an bɛɛ bɛ ala bolo sɔrɔsi ko in na ne y'a fɔ jamana faamaw ye ni wari min bɛ yen dɛ a y'a bɛɛ don sɔrɔ dasiw la a y'a bɛɛ d'u ma i mana ma an bɛ sunɔgɔ fo an ka kibaru ɲuman mɛn ka bɔ yen
aka fo sɔrɔsiw ye nin kɛ u ye nin kɛ n'o kɛra dɔrɔn an bɛɛ bɛ sunɔgɔ mais n'a fɔra ko dɔ kɛra sɔrɔsiw la an b'a dɔgɔkun kelen kɛ bɛɛ nisɔn ka ko bɛɛ nisɔn ka ko mais anw ye wele da u ka faamaw dɛmɛ mais an yɛrɛ bololankolon ma de m'a kɛ dɛ ne bɛ waso ne nin de ne ye ŋanisariw wele an ka sɔrɔsiw dɛmɛ bi anw bi miliyɔn 60 ani miliyɔn 8 de la an sera ka min di an ka sɔrɔsiw ma ani sɔrɔsitigiw an bɛ waso n'o de ka ansariw wele min sera ka b'u bolo bi ka sɔrɔsi minnu sara k'u musow to minnu sara k'u denw to sɔrɔsi yɛrɛw ne Hayidara ni n ka kalandenw an bi miliyɔn 60 ani miliyɔn 8 na bi Mali kɔnɔ yan 68 millions 68 millions k'a di sɔrɔsiw ma ani sɔrɔsi minnu sara musow ma alors n'anw ka kɛ an yɛrɛ bɛ k'a kɛ de alors fo gouvernement fana ne tun bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a ye min fɔ an bɛnn'o kan ko tiɲɛ don mais wulibali ye min ye fo gouvernement fana k'a jɔ sen de yɛlɛma a k'a yɛlɛma mɔgɔw sɛgɛnna Hayidara mɔgɔw tɔɔrɔla ne de minnu marchera ko n'a cogo de ɲɔtɛ u kun bɛ ne sɔrɔ u ɲɛ bilahi u kun bɛ ne sɔrɔ u ɲɛ ni maa to ɲɛna jamana in kɔnɔ yan ne Hayidara don mais ne ta to Ala ma pour que an faso ka suma faso in ɲagaminen don segu minɛnen don ka taa kɔrɔ fɛ o minɛnen don tile bɛɛ bɛ ka k'an menacer yɔrɔnin kelen min bɛ yen n'an bɛ ka ninakili ye n'o fana cɔri na Ala de b'a dɔn a bɛ laban cogo min na anw ka kuma ye nin de an ka kuma an ka fɔ an balimaw ye ko an ka sabali an ka kuma kɛ k'a dilan ko mana gɛlɛya cogo o cogo kuma de b'a a bɛ laban ni kuma de ye sigi ka kuma a kɛra a tigɛ ko ɲɛna o a tigɛ ko tiɲɛna o foyi t'a dilan ni sigi ka kuma tɛ an b'an balimaw wele ni Ala tɔgɔ ye k'u wele ni an faso tɔgɔ ye an ka sigi ka kuma bila fɛn bɛɛ ɲɛ n'o kɛra n'Ala y'an dɛmɛ jamana in bɛ lafiya nka ne ka kuma bɛ laban min na tiɲɛ ka fɔ faamaw ye Hayidara u ka sira di n'a fɔra anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye u ka bonya dɔ d'an yɛrɛ kan bonya ni ne ko bonya faamaw b'o dɔn u ka wari ko tɛ u ka wari ko tɛ ko gɛlɛyara u bolo ne yɛrɛ y'u dɛmɛ Hayidara o ti ko dogolen ye Bani fɛn fɛn gɛlɛyara u bolo ne yɛrɛ y'u dɛmɛ Hayidara n y'u dɛmɛ a tɔgɔ ye di an ka wajulikɛla dɔ kun bɛ yan a bana n'an y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ma place sɔrɔ an tilala ka taa n'a ye Pongé docteur bɛɛ bolila Hayidara n ko an nana n'an karamɔgɔ de ye Sekinɛ a y'a lajɛ a ka dayɔrɔ d'a ma bilahi a sara mobili kɔnɔ ko place ma sɔrɔ yɔrɔ si o don ne ye n ka kalandenw wele a y'a jija ni gouvernement dɛsɛra an k'u dɛmɛ a ye dɔgɔtɔrɔ a ye na ni wari ye an ka Ala ka so jɔ tile damadɔ u nana ni miliyari 1 ani dɔɔnin ye k'u bɛna di ne ma n ko non u ɲɛna ko misiri ko de don ne ko Ala ka so n ko Ala ka so ye misiri dɔgɔtɔrɔso de ye fandenw bɛ furakɛ yen de aw b'a bɔ fi sabililahi a ye taa dɔgɔtɔrɔso jɔ Sekinɛ ka sali de kama Sekinɛ Gindo ne dusura ka n ka kalandenw wele a dɔgɔtɔrɔso jɔlen filɛ nin o ɲɔgɔnna 11 b'anw bolo bi Mali kɔnɔ yan dɔgɔtɔrɔso 11 Ansaru tɔgɔ la alors an ka baara kɛ kuma tɛ o baara de don o de la n y'a fɔ n baarakɛ ɲɔgɔn ye n ko a kana to ne ka kuma n'a ko n ka kuma fo a k'a to n ka kuma Hayidara n y'a f'u ye n ko u ka ne sen bɔ kuma na ne dɔgɔkɛ mana kuma Tarawele mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ wasa ayiwa o kuma na an ɲɛna kuma na an bɛ min ɲini sisan vraiment an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma amin an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an faso jɔrɔ Hayidara an k'a lajɛ Mali in bɛ suma cogo min na gɛlɛya b'an fɛ an kana gɛlɛya foyi fara ka mɔgɔw sɛgɛnna ni Ala sɔnna lakɔli karamɔgɔw kalan bɛ kɛ kalan bɛ kɛ ni Ala sɔnna mɔgɔ tɔɲɔlen minnu fana bɛ yen a tɔɲɔ ko ɲɛ bɛ ɲini ne tɛ faama ye dɛ parce que n'a ɲɛ ma ɲini n'u k'u bi bɔ ni o tigiw k'u bi bɔ ne yɛrɛ bɛ far'u kan an ti bɔ ko faama ka taa dɛ mais an bɛ bɔ ko an sɛgɛnna sa o tuma na an b'a Ala deli se bɛ Ala min ye an ka jamana in Ala k'a suma amin
ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'a bɔsi fitinɛ na fitinɛ mɔgɔw ala ka don an n'u cɛ jamana in bɛ fitinɛ kɔnɔ kɔrɔ minɛna tilebi minɛna fan bɛɛ minɛna tumana an ka lajɛ an ka kuma faamaw a ye dayɛlɛ minnu k'u ma sɔn a y'u ɲininka mun bɛ yen an n'u ka sigi min ka kan o ka kɛ min man kan o ka bɔ a la ne ye nin fɔ président de la république ye n ko a ma mon président anw tɛ politiki ko ɲɛdɔn mais an ye mɔgɔw mara Haidara n bɛ min f'u ye misikili kana to jamana ka baara ni misikili ye ni min y'a misikili jira o de ta b'i lajɛ ni jamana o jamana taara ten ni misikili bɔra don o don min bɛ kulu bɔ o tɛ se ka sago i b'i yɛrɛ ye. Haidara ala k'i mɛn an kɔrɔ. n y'a fɔ a ye alors mais an b'o de ye o misikilitigiw de ta b'i lajɛ misikili tɛ maa o maa na Mali kɔnɔ yan maa mago t'i la mais ça c'est grave. C'est grave wallahi c'est grave. kumana ala k'an bɛɛ sababu. Amin amin. ala ka hɛrɛ k'an ye. Amin amin. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.